Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur Ahad 18 September 2022 yang bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1444 Hijriah. Makna la ilaha illallah bagian yang kedua. Di antara keutamaan la ilaha illallah, An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 631 nomor 1. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 631 nomor 2. An Mu'adz bin Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannata. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 190 nomor 3116. An Nabi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 225 nomor 983, hadis hasan sahih. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah wa indal mauti dakhalal jannata yauman minad dahri wa in asabahu qabla zalika ma asabahu. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah ketika akan mati, ia masuk surga. Satu hari itu lebih bermanfaat daripada sepanjang hidupnya, meskipun sebelumnya ia telah melakukan perbuatan apa saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 7 halaman 272 nomor 3004. An Ibnu Shihabin qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab an abihi qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallahi. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talibin, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalata hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalibi wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talibin faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya, ia berkata, ketika Abu Thalib menjelang sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah sudah berada di dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya menganjurkan supaya mengucapkan la ilaha illallah, dan beliau mengulang-ulang kalimat itu sehingga Abu Thalib mengatakan sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahwa dia tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan peristiwa Abu Thalib. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah
memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 54 nomor 39. An Ibnu Syihabin qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib an Nabihi qala lamma hadara Aba Thalibin al-wafatu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ammi Qul la ilaha illallah ashhadu laka biha indallah. Qala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Aba Thalibin atarghabu an millati Abdul Muttalib. Qala falam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalata hatta qala Abu Thalibin akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdillahil Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka fa anzalallahu ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah At-Taubah. Wa unzilat fi Abi Thalibin innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas. Dari Ibnu Syihab ia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya. Ia berkata, ketika Abu Thalib menjelang sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah sudah berada di dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya menganjurkan supaya mengucapkan la ilaha illallah, dan beliau mengulang-ulang kalimat itu sehingga Abu Thalib mengatakan sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahwa dia tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang. Kemudian Allah menurunkan ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik
walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahim. Quran surat At-Taubah ayat 113. Lalu diturunkan ayat berkenaan dengan peristiwa Abu Thalib, ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56, hadis riwayat Ibnu Hibban juz 3 halaman 262 nomor 982. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdhaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 63 nomor 58. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sittuna aw sab'una baban adnaha imatatul adza 'anit tariqi wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah wal haya'u syu'batun minal imani. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan yang paling tinggi ialah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 22 nomor 57. An Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdhaluz zikr la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1249 nomor 3800. An Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdhaluz zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 130, nomor 3443. An Samurata bin Jundabin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Rawahu Muslim. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling disukai Allah itu ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar. Tidak mengapa kamu memulai membaca dari mana saja. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1685, nomor 12. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang demikian itu lebih aku senangi daripada apa-apa yang disinari matahari di dunia atau dunia. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2072, nomor 32.